Rhiwbach slate quarry, along with Blaenau Cwm, differed from all the other quarries in the slate industry. One of the most important aspects of the exit incline from the quarry for the finished product led up, not down. The classic balanced incline by which outward loaded slate wagons brought up from the empty wagons by gravity, not possible. By the answer of the quarry was not to build a substantial engine house powered by the incline from the bottom with the haulage wire passing round the sheave at the top. By this engine house also powered the quarry machinery and the underground inclines by remains of the engine house are not noticeable features of the quarry, and the tall chimney still an imposing sight. The quarry was started at the beginning of the 19th century on a site to the south of the later main workings. This area developed into a deep pit working which has now flooded. This part of the quarry was worked out by the 1880s and work transferred to the present site. The pit working here started in the 1860s, was later developed extensively underground to encompass 8 levels. Drainage of the underground workings was through a tunnel which began 350 feet below the surface and emerged onto the side of Penmachno. The entrance to this drainage tunnel may still be seen today. When the quarry was first opened, the slate was taken down on horseback into Penmachno and eventually to the quay at the Trefu on the Conwy. Later, the finished product was taken out in the opposite direction around the shoulder of Manod Mawr and down to the Avon Dwryd below Maen Twrog. The Rhiwbach tramway opened in 1863 and revolutionised the transport arrangements for the quarry. A wharf was opened in Porthmadog, and from then on, all slate went out along the tramway and down the Festiniog Railway. In 1908, the quarry started to use the exchange sidings in Myforth to transfer their product to the National Rail Network. This quarry was one of the most remote in the industry, and it was frequently cut off for long periods in bad weather. Because of this, the living quarters almost reached village status. The quite extensive remains of which includes family accommodation, a shop, a schoolhouse, as well as the barracks for single men. Although the quarry occupies a large area, the annual output rarely exceeded 6,000 tonnes and it was rarely closed down several times for quite long periods. Electricity was introduced to the site in 1934, which somewhat relieved the hardship supplied for this remote location. The last workers at the quarry but still barracked on site, and this is believed to be the last quarry where this practice took place. The quarry finally closed in 1951 and all the machinery was removed. Beth sy'n gwneud y chwareli llechi Rhiwbach a Blaenau Cwm yn wahanol i chwareli llechi eraill y diwydiant meddech chi? Wel, roedd inclein allan o chwarel ar gyfer cynnych gorffeniedig yn mynd i fyny yn hytrach nag i ddawr. Doedd y dull inclein cytbwys traddodiadol lle byddai'r wageni llechi llawn yn codi'r wageni gwag i fyny'r inclein. Ddim yn bosibl, felly roedd rhaid yn meddwl am ateb gwahanol, sef codi peiriandi mawr i bwyweru inclein o'r gwaelod gyda'r wifren gludo, yn mynd o amgylch o'r olwyn bwli ar y top. Roedd y peiriandi yma hefyd yn pweru peiriannau chwarel ar incleiniau dan ddaear. Mae'r adfeillion peiriandi yn nodweddion nodedig o'r chwarel gyda sinnau hir yn dal yn olygfa diwariol. Dechreuwyd chwarela yn yr ardal hon ddechrau 4th ganrif ar 15. Ar safle chydig urddo o'r prif weithfeydd diweddarach, datblygodd yr ardal hon i chwarel ddofn sydd yn erbyn heddiw dan ddŵr. Dihysbysyddwyd y rhan hon o'r chwarel yn 1880au a throsglwyddwyd y gwaith i'r safle newydd a ddechreuwyd chwarela yn yr 1860au. Datblygwyd y chwarel hon helaeth o dan y ddaear hyd nes bod 8
lefel iddi. Dreinwyd gweithfeydd tanddaearol drwy dilenni 350 trwyddfedd o fan y Wyneb. Gyda'r twnnel wedyn yn dod allan o'r ochr cwm Penmachno. Mae'r mynedfa twnnel dreinio i'w gweld o hyd pan agorodd y chwarel yn gyntaf credwyd y llechi lawr ar gefn geffyl i gwm Penmachno ac yna at y cei ar afon Conwy yn Nghaerdydd. Yn ddiweddarach cafodd cynnych gorffeniedig ei gludo allan i'r cymeriad arall, ond o amgylch Manod Mawr ac i lawr afon Dwyrid islaw mae'n twrog. Agorodd tramfod Rhiwbach yn 1863 a bu iddi chwyldrwy trefniadau cludiant y chwarel. Ar ôl agor glanfa yn Mhorthmadog, cludwyd yr holl llechi ar hyd y dramfod ac i lawr rheilffordd Ffestiniog. Yn 1908, dechreuodd y chwarel defnyddio'r cilffydd cyfnewydd ym Mhynffordd i drosglwyddo ei cynnych i rhwydwaith rheilffydd cenedlaethol. Hon oedd un o'r chwareli mwyaf anghysbell y diwydiant, a phan oedd y tywydd yn arw yn aml iawn, byddai'r chwarel allan o gyrraedd pawb yn dyddiadau bwy gilydd. Dyma pam bod gwasgariad o anheddau yn debyg iawn i bentref. Ar un adeg roedd yr adfeilion a welwch chi heddiw yn dal i deuluoedd yn siop a thu ysgol yn ogystal â tai ar gyfer chwarelwyr di-briod. Bod y chwarel meddiannau safle go fawr, doedd yr albwm blynyddol bydd bron yn fwy na 6,000 tynnell ac yn aml iawn roedd yn rhaid cau'r chwarel am gyfnodau hir. Yn 1934 gafodd yr ardal gyflenwad Trydan a bu ei hun leddfu rhyfaint ar galedu. Presnolwyr y lleoliad anghysbys. Roedd yr chwaraelwr olaf yn dal yn byw ar y safle ac mae'n debyg mai hon oedd y chwarel olaf lle roedd yr arfer hon yn dal yn boddoli. Carwyd y chwarel yn 1951 a tynyddiwyd yr holl beiriannau.